खुश आमदीद दोस्तों। रवायत है कि कश्मीर के एक राजा को बकरवाल खानदान की एक हसीन और जमील लड़की पसंद आ गई, जिससे उसने शादी करके उसको रानी बना लिया। इस हसीना का नाम पूंछ था और जिस जगह बादशाह ने उसे देखा था वो जगह भी पूंछ के नाम से मशहूर हो गई। और बाज़ रवायात में आता है कि यहाँ एक राजा गुजरा है जिसका नाम पुन्नश था। उसके नाम से ये इलाका मशहूर होकर पुन्नश नगर से बिगड़ता बिगड़ता पूंछ बन गया। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि बिम्बर की तरह रियासत पूंछ भी एक खुद मुख्तार रियासत रही है। रियासत पूंछ कश्मीर से मुल्क का जम्मू से शमाल की तरफ वाक़या है, जो नहायत सरसब्ज़ और शदाब पहाड़ी हित्ता और एक खुशनुमा वादी है। इलाका पूंछ का सिलसिला हमालिया के अजीम शान पहाड़ पीर पंजाल, जिसे मकामी ज़बान में पंजाल भी कहते हैं, इसके दामन में अपना गूनागूं कुदरती मनाजर के बायस बहुत ज़्यादा मशहूर है। कश्मीर के जनूबी महाज पर वाक़या होने के साथ साथ पूंछ कुदरती नज़ारों से भरपूर एक ऐसी जगह है जिसके आस पास पीर पंजाल के बुलंदोबाला पहाड़ अपने सरों पर बर्फ के ताज सजाए खड़े हैं। पूंछ का कुल रकबा 1600 मुरब्बा मील, जबकि 1940 में इसकी आबादी 3,87,000 नफूस पर मुश्तमिल थी। तकसीम से कबल इस खित्ते में 95 से 96% मुसलमान, 2.5 से 3% हिंदू और 1 से 1.5% सिख आबादी थी। इस महदूद हित्ते पर बमुश्किल दिगर ममालिक की तरह आज तक मुख्तलिफ हुकूमतें मसल्लत और फरमारवा रह चुकी हैं। अगर हम पूंछ पर हुकूमत करने वाले हुक्मरानों की तारीख के बारे में मुख्तसरन बात करें तो इसके हुक्मरान हिंदू राजपूत रहे हैं। फिर जब कश्मीर में मुसलमानों का अमल दखल हुआ तो ये इलाका उनके ज़ेरे इक़्तिदार आ गया। हित्ता पूंछ को ख़ास अहमियत उस वक्त हासिल हुई जब यहाँ 17वीं सदी ईस्वी में मुग़ल बादशाहों और उमरा ने गर्मियों में दरबार लगाना शुरू किया। यूं पूंछ उनके लिए मौसम गर्मा का दरबार बन गया। बादशाह के क़याम के दौरान इस छोटे से दारुल खलाफा में अजीब चहल पहल होती। इस दौरान यहाँ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताजर, सौदागर और उमरा की आमदोरफ्त होती। रियासत पूंछ 15वीं सदी ईस्वी से ही मुसलमान रियासत चली आ रही है। 15वीं सदी ईस्वी में इस रियासत पर जोधपुर खानदान के हिंदू राठौर राजपूत राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया। कश्मीरी तारीख के अजीम मुसन्नफ मोहम्मदुद्दीन फ़ोक ने अपनी तसनीफ तारीख़ अक़वाम पूंछ में लिखा, करीबन 500 साल तक यहाँ इस्लामी हुकूमत रही। राजा रुस्तम खान की वफ़ात के बाद सल्तनत में इन्हतात और तज़ल्ज़ल आना शुरू हो गया। जब 18वीं सदी की इब्तिदा में अंदरूनी बदनज़मियों के बायस पूंछ की मरकजी हुकूमत का इक़्तिदार जाता रहा तो देहातों और दूर दराज इलाकों में मल्दियाँ, सुदन, दुल्ली, थक्याल, फेरोजवाल, राठौर, गखड़, डोंड वगैरह कौमों ने हिस्से आपस में बांट लिए। इलाका थक्याल में थक्याल और डुमाल वगैरह अक़वाम ने थक्याल को मसावी हिस्सों में तकसीम कर लिया। तहसील मेंढर का ज़ीरी इलाका दरा शेर खान, सेड़ा, बटल, मंडोल, बलनोटी, मैंगोट, बलनोई वगैरह पर दुल्ली काबज हो गए और शुमाली हिस्से में पीरोजाल और गुज्जर अक़वाम ने अपना इक़्तिदार कायम कर लिया। सोहरन के इलाके पर गुज्जर और इलाका मंडी के 24 गांवों पर कश्मीरी ख्वाजगान का इक़्तिदार कायम हो गया। इस तरह तहसील सुदनुती में भी सुदन और बदन कौमों के मुख्तलिफ कबाइल मुतसरफ हो गए। इलाका बाग का वो हिस्सा जो हदूद कश्मीर के मुल्क कोहाला और चकार के इलाके से मुतसिल है, डूंड खानदान के सरदारों ने उसे आपस में बांट लिया। बाकी इलाके पर तिज़याल, बल्दियाल, मल्दियाल वगैरह मुकद्दम बन गए। सदर पूंछ पर इलाका कोहोटा से दिगवार तक चौधरियान सुदरान की राजगी कायम हो गई। पूंछ के सदर मकाम और इर्द गिर्द के नज़दीक देहातों पर उन दिनों शम्स खान मल्दियाल राजा था। इस अजीबो गरीब और बेतरतीब हुकूमत को पूंछ में आप राजगी के नाम से मौसूम किया जाता है। गर्ज के हर गांव में मुतअद्दिद राजे और हर घर में कई खुद साख्ता मुकद्दम थे। लूटमार इन मुख्तलिफ कबाइल का शुगल था। खाना जंगी, फसादात और बाहमी रंजिशों में उनकी बसरो औकात होती। महाराजा रंजीत सिंह ने जब इलाका जम्मू राजा गुलाब सिंह और राजा देहान सिंह साहिबान को दे दिया तो राजा गुलाब सिंह ने इस इलाके को वसी करने के लिए राजा सुल्तान खान, जो कि बिम्बर का राजा था, और अगर खान वगैरह राजौरी के मुस्लिम राजगान को गिरफ्तार करके इस इलाके पर दीवान दिलबाग राय को गवर्नर बना दिया और बामशवराए दस्तूर आजम राजा देहान सिंह जी शम्स खान को राजाए पूंछ दिलबाग राय का मशीर मुकर्रर कर दिया। शम्स खान को पूंछ के बजाय कारदार के पास रहना पड़ता था। राजा गुलाब सिंह बाद में महाराजा गुलाब सिंह कहलाया। शम्स खान के मकामी इक़्तिदार को मिटाने के लिए उसकी तकर्री के खिलाफ था।
اور ان کی منشا کے مطابق دیوان دلباغ رائے بھی اندرونی طور پر اس کے خلاف تھا۔ شمس خان نے جب تیور بدلے دیکھے تو کسی اطلاع و اجازت کے بغیر پونچھ چلا آیا اور اس معمولی بہانے پر اس کو باغی اور سرکش قرار دے کر راجہ گلاب سنگھ نے اپنے بیٹے میاں اودم سنگھ کو لاہور دربار کی منظوری اور راجہ دیان سنگھ کی صلاح کے ساتھ لو لشکر دے کر کوٹلی کے راستے پونچھ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا اور مشاورت جنگی کے لیے اس نوجوان شہزادے کے ہمراہ میان لاب سنگھ زوراور سنگھ سلیریا کو بھیجا۔ اس فوج نے دریائے جہلم کو منگلا کے مقام سے عبور کر کے علاقے کو تخت و تاراج کر دیا۔ قلعہ منگ کو بلا مزاحمت تسخیر کیا۔ شمس خان نے اپنی بریت اور واپسی کی معقول وجوہات اور وفاداری پر قائم رہنے کے لیے ایک مفصل عرضداشت دربار لاہور میں روانہ کی، مگر راجہ گلاب سنگھ کو چونکہ پونچھ فتح کرنا تھا اس لیے وہ اس پر دستخط نہ کر سکا۔ جب پونچھ جموں و کشمیر کی سرمایہ راجدھانی ہوا کرتی تھی، جموں و کشمیر کی تاریخ میں گرما کا صدر مقام سری نگر جبکہ موسم سرما کا صدر مقام پونچھ ہوا کرتا تھا۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ دربار گرما میں جموں میں آ جاتا تھا۔ اس روایت کو 1872 عیسوی میں ڈوگرا حکومت مہاراجہ رنبیر سنگھ نے شروع کیا تھا۔ جب کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے قبائلیوں نے یلغار کی تب مہاراجہ ہری سنگھ جموں کے دربار میں ہی تھا۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ضلع پونچھ کا ماضی تابناک رہا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی اتھل پتھل اور مقامی سیاسی قیادت کی کارستانیوں کی وجہ سے مزید ترقی کے بجائے یہ تنزلی کا شکار ہوتا رہا ہے۔ تاریخ میں جب بھی زمانہ قدیم کا پونچھ کا موجودہ پونچھ سے موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے پونچھ سیاسی اقتصادی طور پر ایک صدی پیچھے چل رہا ہے۔ دوستو، راجدھانی جموں میں جس طرح دربار دفاتر سجتے تھے اس کا شاہد پونچھ بہت پہلے رہ چکا ہے۔ تاریخ میں پونچھ کا پرانا نام دارو ابی سار، پولست نگر، پولست، پرونست، پروننس اور پروننس کے طور پر ملتا ہے۔ کلہن کی راج ترنگنی میں درج ہے کہ 1241 قبل مسیح میں راجہ بھگونت کا لڑکا ابھی منیو کشمیر کے تخت پر جلوہ افروز ہوا تو اس کے عہد میں کئی سال تک وادی کشمیر میں اتنی زبردست برف باری ہوتی رہی کہ وادی میں انسانوں کا رہنا ناممکن ہو گیا۔ اس لیے جاڑوں کے شروع میں ہر سال راجہ ابھی منیو اپنی رعایا، راج دربار اور لو لشکر کے ساتھ کشمیر کے دارو ابی سار یعنی پونچھ کے علاقے میں آ جایا کرتا تھا اور پھر جو ہی موسم بہار شروع ہوتا یہ شاہی قافلہ واپس کشمیر لوٹ جایا کرتا تھا۔ دوستو، پونچھ کی بات کریں اور کرشن چندر کا نام نہ لیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ کرشن چندر پونچھ میں پیدا تو نہیں ہوئے لیکن ان کے افسانوں میں پونچھ کی خوبصورتی کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے۔ کرشن چندر نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی کہ انہیں پونچھ میں دفنایا جائے۔ پونچھ سے ان کی والہانہ محبت اس بات سے واضح ہوتی ہے۔ دوستو، ان کے افسانوں میں پونچھ کے بارے میں ایک خاص جھلک ملتی ہے۔